अनि कि हर्का साम्पाङलाई पास्टर भन्नेहरूले उहाँको कुरा सुन्नु ल। अचम्म लाग्दो हेर्नुहोस् बाहुनहरूको सूची हेर्नुहोस्। पास्टर केशव प्रसाद भट्टराई, पास्टर रमेश अधिकारी, पास्टर नारायण शर्मा, पास्टर भीमराज भण्डारी, पास्टर दीपक टिमल सिन्हा, पास्टर मोहन रेग्मी, पास्टर कृष्ण भट्टराई, पास्टर गोपाल टिमल सिन्हा, पास्टर सन्तोष भण्डारी, ओ माय गॉड, पास्टर अर्जुन शर्मा, पास्टर गणेश अधिकारी, पास्टर श्याम भट्टराई, पास्टर हरि प्रसाद रेग्मी, पास्टर मणिराम भण्डारी, पास्टर विश्वनाथ शर्मा, पास्टर प्रदीप अधिकारी, पास्टर सुशील टिमल सिन्हा, पास्टर रामचन्द्र भण्डारी, पास्टर लोकेश शर्मा, पास्टर नवीन अधिकारी, पास्टर रविन्द्र भट्टराई, पास्टर नरेश रेग्मी, पास्टर अनिल भण्डारी, पास्टर विमल टिमल सिन्हा, पास्टर विक्रम शर्मा, पास्टर सुमन अधिकारी, पास्टर जीवन भट्टराई, पास्टर चन्द्र रेग्मी, पास्टर रामचन्द्र भण्डारी, पास्टर राजेश टिमल सिन्हा, पास्टर राजेन्द्र शर्मा, पास्टर विकास अधिकारी, पास्टर सुरेन्द्र भट्टराई, पास्टर पुष्प रेग्मी, पास्टर भीष्म भण्डारी, पास्टर अनमोल टिमल सिन्हा, पास्टर कमल शर्मा, पास्टर सुभाष अधिकारी, पास्टर रमण भट्टराई, पास्टर जितेन्द्र रेग्मी, पास्टर अभिषेक भण्डारी, पास्टर रमण टिमल सिन्हा, पास्टर रोशन शर्मा, पास्टर केदार अधिकारी, पास्टर प्रदीप भट्टराई, पास्टर सन्दीप रेग्मी, पास्टर अर्जुन भण्डारी, पास्टर चन्द्र टिमल सिन्हा, पास्टर रमेश शर्मा, पास्टर ध्रुव अधिकारी, पास्टर विनोद शर्मा, पास्टर विनोद टिमल सिन्हा, पास्टर रवि भट्टराई, पास्टर शम्भु अधिकारी, पास्टर सन्तोष रेग्मी, पास्टर वीरेन्द्र शर्मा, पास्टर सूरज भट्टराई, पास्टर अजय अधिकारी, पास्टर किशोर शर्मा, पास्टर हेमन्त टिमल सिन्हा, पास्टर राजेन्द्र रेग्मी, पास्टर राजेश अधिकारी, पास्टर बलराम अधिकारी, बलराम भट्टराई, पास्टर रञ्जना शर्मा, पास्टर रामराज भण्डारी, पास्टर विष्णु अधिकारी, पास्टर अर्जुन टिमल सिन्हा, पास्टर नारायण भट्टराई, पास्टर परमबिन भट्टराई शर्मा, पास्टर सञ्जय अधिकारी, पास्टर विपिन टिमल सिन्हा, पास्टर धनराज शर्मा, पास्टर सुरेश भट्टराई, पास्टर भीम टिमल सिन्हा, पास्टर योगेश शर्मा, पास्टर महेश अधिकारी, पास्टर निश्चल भट्टराई, पास्टर सुरेन्द्र राय, पास्टर सम्राट शर्मा, पास्टर रविन्द्र अधिकारी, पास्टर कुमार भट्टराई, पास्टर हेमराज शर्मा, पास्टर मनोज अधिकारी, पास्टर मोहन भण्डारी, पास्टर शिव टिमल सिन्हा, पास्टर दिनेश शर्मा, पास्टर देवराज भट्टराई, पास्टर रवि अधिकारी, पास्टर पवन भण्डारी, पास्टर लोकनाथ शर्मा, पास्टर सुस्मिता टिमल सिन्हा, पास्टर ललित अधिकारी, पास्टर कमल भट्टराई, पास्टर माया शर्मा, पास्टर भीमबहादुर अधिकारी, पास्टर विनय भट्टराई, पास्टर कुलनारायण शर्मा, पास्टर पारस अधिकारी, पास्टर माधव भट्टराई, पास्टर इन्द्रजित शर्मा, पास्टर प्रज्ञा भट्टराई, पास्टर प्रदीप रेग्मी, पास्टर पंकज शर्मा, पास्टर मनोज भट्टराई, पास्टर देवराज शर्मा, पास्टर मनीष अधिकारी, पास्टर सुजन टिमल सिन्हा, पास्टर विपिन शर्मा, पास्टर सुनील भट्टराई, पास्टर बुद्धि अधिकारी, पास्टर शेषव भट्टराई, पास्टर धर्मेश शर्मा, पास्टर तपन अधिकारी, पास्टर विनोद टिमल सिन्हा, पास्टर सन्देश शर्मा, पास्टर माधव अधिकारी, पास्टर शार्दुल भट्टराई, मेरो पास्टरको नामले थाहा नि होइन त, को रहेछ त पास्टर।